ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأمام. سلام سلام كمسك الختام، سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. أنتم فؤادي ورب العباد، سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام، سلام عليكم أحيبا بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. أنتم فؤادي ورب العباد، سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام، سلام يا ربي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم، واغفر لنا ذنبنا إن أمرتي بالسوء متى أضاءت بجانها بلدي بالشيب والهرم، ولا أعادا من فعل الجميل كرام، ضيف ألم براس غير محتسبين. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم، واغفر لنا ذنبنا
كنت أعلم لما أواكره كتبت سرا لمنه بالكتم ملائمة وإن حياست التي مرأى فلا تسمي يا ربي بالمصطفى. Dulu dah ada hal yang datang lagi. الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه وأصولهم مغفورين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. اللهم صل الفاتحة 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 يا بسم الله الخالق الأكبر وهو حفظ النعيم من عفو الهوى وحذير المدركه لمخلوق مع قدرة الخالق والجم دراته أحمى حامسا عظمى قبيسا وكان الله دابيا عزيزا من عين سلقا بما يتنا كاف يا عين فتح وكان بالمؤمنين رحيما يوم يلقونه وسلام وعد لهم أجرا كريما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سلام سلام كمسك الختام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أنتم فؤادي ورب العباد سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام سلام. Berikut ini kami paparkan ringkasan manaqib
kedua maha guru pendiri dan pengasuh pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah di Ahli Sunnah wal Jamaah Malang. Pendiri pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah di Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Samahatul Ustaz Al-Imam Al-Hadar Al-Qutub Al-Hadith Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Beliau lahir di kota suci Tarim, Hadramaut, Yaman pada hari Selasa 15 Safar 1316 Hijriah. Bersamaan dengan malam kelahiran beliau, seorang ulama besar bernama Al-Habibul Imam Syekh bin Hashim As-Segaf bermimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menitipkan kitab suci Al-Quran kepada ayahnya beliau, Al-Habibul Imam Ahmad bin Muhammad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Esok harinya Al-Habib Syekhan bergegas menemui ayah beliau untuk menceritakan mimpinya tersebut. Usai menceritakan mimpi tersebut, sontak ayah beliau Al-Habibul Imam Ahmad bin Muhammad Al-Faqih radhiyallahu anhu berkata, "Alhamdulillah, semalam aku dianugerahi oleh Rabbul Izzah seorang putra." Dari mimpi tersebut sang ayah memberi nama putranya Abdul Qadir dengan iringan doa semoga sang putra Abdul Qadir memiliki maqam dan wilayah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dari nasab beliau ke atas semuanya ulama dan aulia hingga bersambung kepada datuk suci beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak usia kanak-kanak beliau dididik langsung sang ayah Al-Habibul Imam Ahmad bin Muhammad Al-Faqih dari keluarga ulama di masanya. Berbekal ilmu dari sang ayah, beliau memulai karirnya belajar kepada ulama dan aulia di kota suci Tarim dan di luar Tarim seperti Sairun, Makkah, Madinah, Mesir, Afrika Barat dan kota-kota lainnya. Ulat dalam mutalaah kitab. Beliau adalah murid yang berakhlak dan tawadhu kepada maha gurunya yang dicintai, sehingga sang guru menaruh rasa hormat kepada beliau. Dalam kegigihan menuntut ilmu, salah seorang maha gurunya memuji beliau seraya berkata, "Wa bil faqih fil fiqhi kal adra'i wa fit tasawwufi wal adabi muttasi'in." Bangsa bil faqih dalam bidang fikihnya laksana Imam Adra'i, dan dalam bidang tasawuf laksana lautan tak bertepi. Demikian juga guru beliau yang lain bernama Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu ketika melewati rumah beliau seraya memuji, "Aku mencium aroma ilmu dan harum dan murni dalam rumah itu." Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhu telah mewarisi lebih dari 40 fak ilmu agama dari sang ayah. Lebih dari 40 fak ilmu agama dari sang ayah yang sekaligus guru tunggalnya. Bahkan beliau telah mampu menghafal jutaan hadis dengan sanadnya. Beliau Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhu kalau menyebut nama Allah dan Rasulullah sering menangis, pertanda mahabbahnya beliau kepada Tuhan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sang ayah hendak pernah menegaskan kepada putra tunggalnya Sayyidina Habib Abdullah, "Kau khalifahku dan kau mendapat perhatian khusus dan asrar serta karamah dari datukmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Suatu saat Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhu mimpi bertemu datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan ada Habib Ali bin Abu Bakar bin Faqih Sumeneb Madura. Lalu Habib Ali bin Abu Bakar bin Faqih berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menunjuk kepada Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, "Hadza min al-mustafain al-akhyar." Yang maknanya adalah bahawa Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih tergolong orang-orang pilihan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggukkan kepala suci beliau sallallahu alaihi wasallam. Isyarat bahawa apa yang diucapkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar bin Faqih adalah benar adanya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Habib Ali membacakan tertibul Fatihah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Dalam mimpi tersebut ada dua makna. Yang pertama yaitu kata-kata hadza minal mustafain al-akhyar oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir ditawilkan sebagai isyarat
dan kedudukan yang tinggi dan luhur di sisi Allah Rabbul Izzah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Diartikan yang kedua yaitu tertibul Fatihah yang diaminkan langsung oleh lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakwilkan oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih radhiyallahu anhu bahwa segala urusan beliau akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, sejak usia muda Maha Guru Al-Ustaz Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutub Al-Duktur Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih radhiyallahu anhu mendawamkan tidak tidur malam selama 40 tahun untuk mengadakan kontak person kepada Tuhannya. Dalam karirnya beliau selain pengasuh pesantren Darul Hadith Al-Faqihiyah juga muballigh, mursyid tariqah alawiyah dan jabatan lain, di antaranya Menteri Penghubung Alim Ulama Republik Indonesia, Ketua Majelis Tertinggi Urusan Fatwa dan Dakwah Indonesia, Penasihat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, pengisi bidang dakwah Radio Republik Indonesia, pengisi artikel di majalah-majalah baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun santri-santri beliau banyak tersebar di berbagai kota di Indonesia bahkan di luar negeri sebagai tokoh agama dan masyarakat. Akhirnya tepat pada hari Sabtu tanggal 23 Jamadil Awal 1412 Hijriah bersamaan 30 November 1991 roh suci beliau dipanggil Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dipanggil Allah Jalla Jalaluhu wahdah di siang hari sesuai kepastian kodrat dan iradatnya. Esok harinya pada hari Ahad 24 Jamadil Ula 1412 Hijrah bersamaan 1 Desember 1991 Masehi, jasad suci beliau diantar dari pesantren menuju Masjid Jami' Kota Malang dan rangkaian salat jenazah. Untuk rangkaian salat jenazah, setelah usai salat jenazah langsung diantar ke pemakaman umum Kasim Kota Malang dan dimakamkan di samping ayahanda beliau. Ribuan pentakziah turut hadir untuk mengiringi pemakaman tersebut dari para habaib, ulama, umara, santri, wali santri, alumni, murid talaqah alawiyah, mahasiswa, murid-murid majelis taklim, tokoh-tokoh masyarakat dan umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia. بنا وبكم خاصة وأمة المسلمين بصمة عامة ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. يتحكمون على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها أنشاء ومسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعلمون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 لا رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل
عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 نستغفر الله العظيم ونتوب بك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك الفاتحة وآية الكرسي وثلاث دل والله أحد والمعوذتين إلى الرحم اجمعناها هرنا بسببه مثابة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اختم لنا بالسعادة الكبرى والخواتمة الحسنة التي ختمت بها لأنبيائك وأوليائك واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها معتقدين لها وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم وما وفقتنا له في هذا اليوم وفي هذه الساعة من خير ويسرته من عمل صالح وأن تقدر ألسنتنا فيه بذكر واستغفار وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووفقتنا فيه وفيها من القربات تقبله منا ونسألك اللهم أن تهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة أهل بيته وأصحابه أجمعين ثم إلى رئيس المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلم فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا محمد بن علي مولد إلى سيدنا عبد الرحمن بن محمد السكاوي إلى العلامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن
عبد الله بالفقيه والحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه والحبيب أحمد بن محمد بالفقيه وأصولهم وفروعهم وثوابا مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روح من كانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجله خصوصا شيخنا الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وشيخنا الإمام الحافظ المسلم القطب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وأصولهما وفروعهما وشيخنا أجمعين ثم إلى أرواح الحبايب الكرام الحبيب العلامة محمد بن عبد القادر بالفقيه والحبابة عائشة بن محمد عرفان الشريفة أم هاني بن عبد الله بن فروعهم وأزواجهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وعبدا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار ونجاة له من النار وبلغوا به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزلا وأوفرا وذكر به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم بي عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم الخلافة الحسنة والعاقب الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر أسرار الفاتحة. أن الله تعالى جل وعلا قال في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والرسول الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله وصدق رسوله وحبيبه وصفيه ونجيه وسيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di pagi hari ini dimotivasi oleh mahabbah, oleh rasa cinta dan ta'zim kepada dua ulama yang telah sama-sama kita ketahui kemuliaannya. Yang pertama Al-Imam Al-Habir Mahaguru Sayyidi wa Mulaya Al-Habib Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Yang kedua guru saya dalam yang mulia Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Hafidh Al-Muslim Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Saya minta bapak-bapak ibu-ibu kerelaan hatinya untuk semuanya mengucapkan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Semoga doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Ibu serta bapak hadirin muslimin hadirat muslimat. Saya banyak ketemu orang, setiap orang mengatakan aneh dan ajaib guru engkau itu wahai Aminuddin. Kenapa? Walaupun aku banyak problem, walaupun aku banyak urusan, walaupun aku banyak perkara yang bikin aku puyeng, tapi setelah aku melihat wajah kedua guruku, subhanallah, zalatil humum wal ahzan wa azkur haya. Kata beliau, kata mereka apa? Hilang semua urusan, hilang semua yang pusing, hilang semua yang bikin bingung. Yang aku ingat hanyalah kebesaran Allah dan kebesaran kakeknya junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kalau boleh saya cerita, saya sempat dekat kepada Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Bapak Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Insyaallah beliau haruhnya pada saat ini hadir. Saya sering mendengar kalimat beliau, faruhuhu tawafatun bainakum tulahidul kulla fala tantaru. Orang-orang yang dekat kepada Allah walaupun sudah meninggal, rohnya dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling mengetahui apa yang dilakukan oleh anak cucu serta murid-muridnya yang masih ada di alam dunia. Wahai para alumni, kalian harus yakin walaupun kita punya guru yang nggak ada, tapi beliau tahu siapa yang hadir hall, siapa yang serius dengan hall, dan siapa yang tidak punya peduli kepada hall. Hati-hati para hadirin yang dibahagiakan Allah. Wal karamatul awliya la tanqati bi mautihim. Ketahuilah bahwa keramat para wali
wallahi tidak akan putus dengan matinya mereka para hadirin yang dibahagiakan Allah. Beserta apa kalau saya boleh cerita para habaib, mohon izin minta maaf. Selama 5 tahun saya dekat bersama beliau sampai beliau pernah mengatakan ya aminatin la amsi makan lillah ma'ak. Aku tidak akan pernah berangkat dengan engkau. Subhanallah ibu bapak, saya menemukan keajaiban yang sampai saat ini kalau saya ingat suka nangis Pak. Yang mana nangisnya itu karena begitu kagumnya saya dan begitu bahagianya saya dengan hal yang saya alami. Saya kemana-mana berangkat dengan beliau berhadirin yang luar biasa Pak, menggembirakan saya buat saya pribadi. Setiap saya mohon maaf, setiap saya kebelet ingin buang air kecil atau air besar, saya nggak usah permisi, beliau ngomong duluan. Allah Pak, Allah itu luar biasa Pak. 5 tahun itu. Amiruddin, jangan nahan kencing. Amiruddin, jangan nahan kotor. Ayo buang. Padahal bu bapak saya nggak ngomong, cuman beliau. Saya sudah merasakan itu, tapi beliau mendahului saya untuk memberikan izin itu. Allah itu para hadirin. Kemudian yang nomor 2. Kalau saya di perjalanan sudah merasa lapar, nggak pakai minta, nggak pakai izin saya. Amiruddin, kul awal. Beliau tetap di mobil, saya disuruh turun untuk makan di restoran terlebih dahulu. Subhanallah, ini kenyataan para hadirin. Maka saya yakin beliau adalah ada orang-orang yang benar-benar cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya yakin orang yang cinta kepada beliau yakin akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan sama-sama bisa dekat dengan Jaddul Habaib Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad. Yang ketiga Pak, ini teman-teman saya kalau saya ceritain ada yang terharu, ada yang nangis. Terharunya apa? Begitu muka syafahnya beliau, tapi ketawanya kenapa? Begitu lucunya eluh. Ngingetin kata teman-teman, setiap telat kiriman dari orang tua Pak, muka saya mungkin agak ngelipet kalau pakai bahasa Betawi. Ngerti ngelipet Pak ya? Jadi abus, karena wajah abus. Jadi saya rada merengut deh, gara-gara kiriman dari orang tua. Itu guru Habibul Imam Sayyidi wa Mulai al-Habib Manullah bin Abdul Ghani al-Fajr, Amiruddin la tu'addis, ana a'rif indama indak fulus. Allah Akbar. Dia bilang apa? Ya Rabbi, ati Amiruddin fulus la yakfi. Kasih Amiruddin duit secukupnya buat dia. Subhanallah. Rasanya para hadir menjajakan. Selama hidup saya tidak akan pernah menemukan murid yang seperti ini para hadir yang mudah Allah. Allah yarfa darajatih fil jannah. Allah angkat derajat beliau di surga. Ma'ajati sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak rasanya mungkin cukup sampai di situ aja. Mudah-mudahan yang namanya manusia para hadirin yang lepas dari kesalahan, apalagi sebesar saya orang dhaif dalam segala hal, kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, para habaib tolong bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Para ulama tolong doakan saya agar sedikit ilmu yang telah Allah titipkan melalui guru saya senantiasa ada manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada akhirnya insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج رب فارفعنا ببركتهم ولنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج. Kita sambut guru mulia kita yang mulia Habib Abdul Qadir. Ahlan wa sahlan marhaban Sayyidina wa Habibina
keluarga besar Al-Imamain Al-Jalilain radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita muliakan, yang kita cintai, Sayyiduna wa Habibuna Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, dan Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, dan Sayyiduna Maulana Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, hafizahumullah wa radiya anhum wa ardahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain, amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terbesar, yaitu wujud para habaib dan wujud para ulama Allah. Memang banyak karunia Allah, tapi ketahuilah karunia yang terbesar adalah dua, yaitu para habaib dan para ulama Allah. Yang dua ini, yang pertama para habaib mewarisi zat Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang zat Nabi itu disebutkan dalam Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Allah berjanji bahwa Allah tidak akan menurunkan azab kepada siapapun kaum di setiap masa, wa anta fihim, selagi engkau wahai kekasihku Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada semua hamba-hambanya, maka Allah wujudkan penjaga dan benteng daripada azab Allah, yaitu wujud zat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selama di sana ada para habaib, maka wa anta fihim ini berlaku, dan tidak akan ada azab yang Allah turunkan selama wa anta fihim. Siapa wa anta fihim? Setelah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dzurriyyah yang teragung tersuci, dzurriyyah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya yang kedua adalah para ulama Allah. Beliau adalah yang mewarisi sifat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni keilmuan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama lah yang mewarisi itu. Maka dengan kehadiran para ulama, semua manusia dan bangsa jin bisa mendapatkan rahmat terbesar dari Allah. Selama ada para ulama dan bernaung di bawah naungan para ulama dan menyambungkan diri kepada para ulama, siapapun itu, walaupun manusia yang tadinya terkutuk, terhina, dia akan menjadi mulia selama punya hubungan dan sambungan yang dekat dengan para ulama-ulama Allah, karena mereka akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haitsus sifat, dari sisi sifat, yakni keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari sananya keilmuan Allah jalla jalaluhu wahda. Bayangkan oleh kita bahwa Al-Imamain Al-Jalilain memiliki keduanya, min haitsu dzat wa min haitsu sifat. Beliau bukan sekedar habaib dan beliau bukan sekedar ulama, tapi beliau ya habaib, ya ulama.
Maka siapa yang menyambungkan hatinya kepada beliau akan mendapatkan rahmat dari kedua sisi, dari kedua jalur, akan mendapatkan limpahan karunia berkah yang tidak akan didapatkan oleh siapapun yang mendapatkannya dari satu jalur. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Kehadiran kita dalam majelis yang agung ini bagian dari memperkuat sambungan kita kepada dua jalur yang agung ini, yang mana kita harus meyakini kita akan mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan yang luar biasa. Andai kata ada guru kita, ulama kita marah kepada kita, menabuk pipi kita, umpamanya memukul kita, yakinkan dalam hati, ingat beliau ini keran-keran yang agung, yang mana beliau-beliau ini tidak berucap dan tidak bertindak kecuali di dalamnya ada rahasia aliran dari Sayyidul Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari sananya dari Allah Jalla Jalla. Kasar dan sebagainya, iya, mereka ini adalah dua sumber yang mana ketika kita menerimanya dengan husnudzon, dengan mahabbah dan ta'zim, maka kita akan mendapatkan rahmat terbesar dari Allah, rahmat dan keberkahan terbesar dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, masya Allah, لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا نشكره باللسان ونشكره بالجنان ونشكره بالأركان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Dipastikan dengan berkumpulnya kita di majelis yang mubarak ini, dipastikan kita akan mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena yang kita hauli sekarang ini yaitu al-imaman al-muhaddisan, yang mana beliau bukan sembarang ulama, beliau bukan sembarang imam, tapi beliau adalah penyambung lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya beliau adalah penghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal tersebut merupakan jaminan akan dekatnya kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kita menghadiri haul daripada kedua beliau al-imamin al-azimin. Kenapa demikian? Sebab yang namanya al-muhaddits itu adalah penyambung lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keberadaan daripada al-muhadditsun di permukaan bumi ini merupakan gambaran akan dekatnya kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya al-muhadditsun merupakan cerminan akan qurbul Habib sallallahu alaihi wasallam dengan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam al-Muhaddits al-Imam al-Iraqi, bahwasanya alamatu qurbi al-Habib al-A'zam sallallahu alaihi wasallam lil ummah qurbuhum ila hamalati ahadithi sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang terbesar
daripada dekatnya baginda Rasulullah SAW pada umat apabila umat tersebut selalu dekat, selalu mencintai, selalu menghadiri akan majlis-majlis daripada pembawa-pembawa hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-imaman al-muhadditsan ini bukan sembarang muhaddits, bukan sembarang imam, tapi beliau mengalir di darah-darah beliau akan darah-darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkata Al-Imam Ibnu Al-Askari, beliau mengatakan al-muhaddits yang dari anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan semakin sempurna akan kedekatannya pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Nabi telah menyebutkan apabila disebutkan akan as-shalah pada beliau sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan akan rohnya untuk menjawab, untuk melihat akan orang yang bersalat pada beliau. Yang mana berkata Al-Imam As-Suyuti, majlis-majlis as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tempatnya adalah di majalis al-ulama al-muhadditsin, majlis-majlis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan, melihat akan umatnya, yaitu majlis-majlis di mana dibacakan akan ahadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengherankan apabila suatu anugerah yang teramat besar manakala kita semua selalu dikumpulkan, dicintakan untuk menghadiri akan haul daripada al-Imamain al-Azimain. Lebih-lebih beliau berdua adalah merupakan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Berkata Al-Imam An-Nabhani, semakin deras darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir di badan-badan daripada anak cucunya, maka semakin tinggi akan darajat daripada anak cucu tersebut. Yang mana dalam hal ini dimantapkan dengan qiraatul hadis, dengan penghafalan akan hadis, di mana al-Ustadzul Imam Al-Habar Al-Qutub al-Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Muslim Al-Doktor Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Habib Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih telah menghafal jutaan daripada hadis, jutaan daripada kalamul Habib sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengherankan apabila beliau bila ada masalah pasti berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magam ini bukan sembarang magam. Magam ini magam pilihan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magam yang dikhususkan untuk anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sisi ini magam beliau sama dengan magam Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu apabila ada masalah, apabila beliau membacakan suatu hadis, kemudian beliau ingin mengetahui apakah hadis tersebut benar-benar hadis sahih atau tidak, ataukah hadis nabawi atau hadis yang hadis palsu, langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW, langsung menanyakan pada baginda Rasulullah SAW. Begitu pula Sayyidina Imam Al-Hafidz Al-Musnid Al-Doktor Al-Habib bin Imam Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Beliau setiap ada permasalahan berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa ya qadhah, yang mana al-istima' bil Habib sallallahu alaihi wasallam ya qadhatan itu merupakan suatu darajah yang teramat tinggi, yang merupakan gambaran bahwa beliau adalah merupakan Khalifatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mengherankan karena beliau adalah putra daripada Sayyidina Imam
Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, di mana beliau telah mendapatkan bisyarah daripada gurunya Al-Habibul Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Manakala belajar di Tarim, beliau mengatakan, "Sa'khruj minka arba'una alfan min baini alim aw tajir." Bakal keluar dari padang, bakal menjadi hasil daripada tangan sucimu, daripada tangan dinginmu, akan murid-murid yang tidak kurang daripada 4.000 murid, yang antara lain mereka ulama dan juga pedagang-pedagang sukses. Ini merupakan suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita manakala kita dimampukan, dimudahkan, disenggangkan waktu-waktu kita untuk menghadiri haul daripada Sayyidina Imam Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, wa najlihi Sayyidina Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Oleh karena demikian, mari kita mensyukuri akan dipilihnya kita untuk menghadiri, untuk benar-benar selalu berta'alluq dengan beliau berdua, Al-Imamin Al-Azimin, sehingga dengan demikian dipastikan kita selalu diperhatikan oleh beliau berdua. Perbuatan kita, amalan kita selalu dimonitor oleh beliau. Ini suatu anugerah yang tidak ada tandingannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, lebih-lebih di zaman yang sangat mengerikan ini, zaman yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa zamanun uqisat ahwaluhu sara fihi al-wajh fi hadil ghafar. Zaman di mana yang namanya keburukan dijadikan pegangan, zaman di mana kemungkaran dijadikan pilihan, namun kebalikannya, yang namanya kebaikan justru dijauhi, yang namanya kebaikan justru dibuang di sampah. Suatu anugerah manakala kita masih mendapatkan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu ittiba pada beliau berdua, Al-Imamin Al-Azimin, Al-Imam Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, wa najlihi Sayyidina Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Imam Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini selalu dilihat oleh beliau, selalu mendapatkan restu daripada beliau, selalu mendapatkan inayah daripada beliau berdua, sehingga kita semua digolongkan pada golongan ahlus sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dikatakan oleh Habib Saleh, ipar saya, beliau sangat dekat dengan Nabi SAW. Lebih daripada 200 kali bertemu ya Allah dengan Nabi SAW. Dia tidak pernah melupakan anak-anak putra-putranya, keluarga dan murid-muridnya, tidak pernah melupakan. Saya belum pernah menemukan guru, bukan salah dia ya, guru. Batinnya, zahirnya semua didoakan. Tidak pernah menemukan guru seperti ini. Bukan saya bicara sebagai putra, tapi sebagai murid. وَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ مَدَارُ سَيْرِهِ وَوَارِثُهُ فِي كُلِّ عَلْمٍ أَصَابَهُ.
Kita berdoa untuk keluarga beliau, adik-adik saya, bunda-bunda saya, orang-orang cinta oleh beliau berdua, dan kita semuanya yang mencintai beliau insyaallah. Wa'amirhum fi bareng-bareng saja bersama dengan saya. Wa'amirhum bi khairi halin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa alihi wa sahbihi. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi dapat terima kasih lebih sempurna nanti oleh adinda saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair disampaikan kepada yang mungkin mata hatinya biasa dia pakai di dalam rumahnya, mengenang hal-hal yang menyebabkan turunnya bala untuk bangsa Indonesia. Mungkin yang hadir ada yang ucapannya menyebabkan turunnya murka Allah. Lidah tidak bertulang, lidah kiaikah, lidah sayyidkah, lidah pejabatkah mungkin terpeleset mengucapkan kata-kata yang merendahkan Muhammadur Rasulullah, mengucapkan kata-kata yang merendahkan Muhammadur Rasulullah, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan bala turun dari hadratullah. Mungkin anda tidak sadar inna rabbaka labil mirsad. Bisa jadi pengikut anda banyak, bisa jadi pecinta anda tidak terhitung, tapi anda abdun min ibadillah. Tidak beda dengan saya, engkau hamba Tuhan. Kita terikat hukum. Saya ulangi lagi, kita terikat hukum Allah. Selama kita hidup di Indonesia, kita memang terikat hukum Pancasila. Tolong jangan ada lisan yang mengucapkan kata-kata busuk, mengucapkan kata-kata tidak senonoh, yang tidak pantas keluar dari ulama, mengatakan bahwa musuh besar umat Indonesia, musuh besar Pancasila adalah agama. Itu bukti sejarah. Anda buka di buku tentang Pancasila, keluar tim Promus Pancasila 98 Muslim, 1 non Muslim. Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa Pancasila adalah musuh agama? Saudara, hati-hati, Ar-Raqibul Atid mencatat ucapanmu. Siapapun akan mati, akan menghadapi tulisan catatan amal. Engkau akan berhadapan dengan Allah, akan ditanya oleh pembawa Islam Maulana Muhammad. Siapakah anda dibanding Nabi Muhammad? Membandingkan sudah keliru. Membandingkan Nabi Muhammad sudah keliru, sebab tidak ada bandingannya, tidak ada contohnya. Anta ba'dallah. Pembaharu Islam Al-Imam Al-Haddad karena tidak ketemu mau dibandingkan dengan siapa orang satu ini. Akan saya bandingkan dengan siapa orang suci ini. Dicari Nabi tidak bisa. Sayyidina Ibrahim na'am Khalilullah dibandingkan tidak berani. Tidak berani. Tidak bisa. Tidak ada ciptaan Tuhan kedua yang mirip Nabi Muhammad saja tidak ada. Mendekati Nabi Muhammad saja tidak ada. Tidak wajahnya, tidak suaranya, tidak wanginya. Sampai saudara kejadian di zaman kita, zaman akhir ini, ada seorang soleh. Saya dapat riwayat
dia mengamalkan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati hadir, sehingga dia merasakan kehadiran Nabi Muhammad. Wanginya 7 hari 7 malam tidak hilang, ayyuhal ikhwan. Ini tahun berapa Nabi Muhammad wafat? Tahun berapa? Wanginya tidak hilang. Tolong akal kalau sedang berpikir baca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah daripada faham busuk yang bisa merasuki akal ulama-ulama yang pakaiannya ulama tapi hatinya musuh-musuh Islam. Baca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Niatkan di dalam batin, jauhkan aku ya Allah dari faham-faham busuk, faham-faham sesat, faham-faham yang menyebabkan air mata Nabi Muhammad meleleh. Jangan Anda anggap bahwa Nabi Muhammad begitu meninggal tidak mengawasi umatnya. Tidak, sejuta kali tidak. Setiap amalan umat minimal setiap Itsnain wal Khamis dihaturkan kepada Rasulullah. Bila amal itu baik, aku bahagia dan bersyukur kepada Allah, kata Nabi. Apabila amal umatku buruk, aku mintakan ampun kepadanya. Apakah ada panutan yang seperti Nabi Muhammad? Selepas beliau di alam barzah tetap mengawasi, selepas beliau di alam barzah tetap istighfar untuk umatnya. Dengarkan bicara saya ini. Saya tahu ini akan disebar di YouTube. Dengarkan, pahami. Engkau tidak ada bandingannya dengan Muhammad. Nabi saja tidak bisa dibandingkan dengan Maulana Muhammad. Apalagi manusia-manusia yang muncul di akhir zaman. Semakin zaman akhir orang semakin busuk, dosa semakin banyak, maksiat tambah luar biasa, pemahaman semakin sesat. Bagaimana akan dibandingkan dengan Nabi? Illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin ala nahya wa ala namud wa insyaallah nub'athunna min insanin ghanimin aminin mahfudin madlugin mabugin ghairat dafi'an berikan jali bagi kulli jalan khairat dunya wal akhirah. معكم الاتفاق وتبر البلاء ونصر على الاعداء وقبول الدعاء وتاكيد الاجابه بعهد فينا المثلات وبنية الفتوح ونوح فلعلك البر وتوبة النصوح سير المطلوب السلم والمعنى من الحج وان الله يفتح خيرا نكون عارفين وكلنا في الدين وعلمنا التأمين واهدينا الى سواء السبيل ويرزقنا رزقا طيبا واسعا مباركا هنيئا يروننا بعمل سواه ونستعينه على رضاه ولا يعجبنا عليه وطول عمر مرته وسلامة في الدارين ولجا عاجلا مخرجا من كل شدة وشبهة ونصرا عظيما وشفاء من كل داء وسقم. على هذا النية والنية الصالحة وإلى حوضة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Harap dikasih tenang buat samahat untuk sampai ke kediaman. Tolong diperhatikan barang bawaannya, HP-nya, dompetnya dijaga. Biarkan samahat dengan tenang. Tolong. Kalau antum cinta dengan beliau, tolong dikasih jalan, biarkan beliau sampai ke kediamannya beristirahat. على حبيبك خير
pengumuman harap kehadirannya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'bud Hadramut Al-Habib Muhammad bin Tahir bin Ali Ba'bud Kediri, Pelem, Desa Pelem, Mojo, Kediri, tanggal 1 Maret 2020, 6 Rajab 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwal Habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin min ala habib khairil khalqi kullihim. Doain saya, Mek. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya menerimanya Habib Syuri bisnis Ridwan untuk membayar ke proses pegang air ada doa kecuali kita bagi. Siap. Benar lah. Ada masih ada. Ada. Atau ahli kosong kita kehilangan lagi Habib Syuri dari Kalima untuk kembaliannya ke nomor HP 081322790009. Sudah Bib sama itu santri. Yang selanjutnya kehilangan dompet warna hitam atas